हेलो पे आशा करुँच समस्ते बहुत ही बढ़िया थे। तो जमीक समस्ते आमको बार बार पचार कि आपंकर बीएड जो आपंकर एएनयू यूनिवर्सिटी आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी जो आप पेपर लीक खबर बर्तमान कौन तार रिजल्ट बाहर कौन तार मैंने बर्तमान जाए कौन डिसीजन निगला। तो मुझे पादेवाई चाहे जे देखो आपण मैंने जो भी आर्टिकल खोलिक देखिपारे आपंकर गूगल जाकि सर्च करेंगे कि आपंकर आंध्र प्रदेश बीएड एग्जामिनेशन जो पेपर लीक विषय आप बहुत सारा आर्टिकल तो खबर आपंकर पूरा पक्का अच्छी कि आपंकर जो पेपर लीकटी होता आपंकर कन्फर्म जे पेपर लीकटा होने निज निजर जो मैंने एजेंट अच्छे भी बुझीपारे नॉर्मल कथा। बट कथा आमर ये पे कि जो आपंकर पेपर लीक पर कौन फाइनल डिसीजन नियाब सेटा तो बर्तमान जाए कहीं भी जानी ना हुए तो आपंकर एग्जाम कैंसल हो पारे कि से एग्जाम नि बट जो जो जगार मैंने जो होकर इन्वेस्टिगेशन पर जना पड़ी से जगटा को हुए तो आपंकर बैन कर दि जापे से जगह आउ थे री एग्जाम कर बा किसी भी आपंकर बर्तमान जाए कन्फर्म तो डिसीजन आसीनी। तो पिला माने किंतु वरी हो जाउछंती कि माने ए आसी नाही फेक एटा सेटा बाकी देखो पिला वीडियो पूरा लास्ट जाए देखो तापर तुम मैंने कमेंट करो वीडियो रे कौन कहूँ कि आपंकर पेपरटा लीक होती तो मैक्सिमम रु मैक्सिमम संभावना ये जिनसटा रोचे कारण आगुरी भी से जिन होती तेणु पिला माने किंतु जाकि उल्टा कमेंट कर सर आप फेक कथा कहते फेक कथा कौन कह आपको पूरा प्रूफ सहित देखा एटारे फेक कथा कौन अच्छी जो दा हिंदू हो आपंकर आर थर जो मुझे भी देखी से सब पेपर कौन से सब मिछ तार आर्टिकल सब मिछरे देखा दिया सब नुह ना। तो वीडियोटी कर मेन पर्पज कि ये सब जिन फेक नुह मु बार बार कहूँ आपको कि फेक रे कौन भी वीडियो मुझे बनाइनी मुझे बहुत जिन देखला वीडियोटी को बनाऊँगी एंड बर्तमान मुझे किछिटा जिनस पाइली जोटा कि आपंकर दा हिंदू न्यूज पेपर आर्टिकल 8टा केते आपंकर पीएम रे इवनिंग रे आपंकर आसी तो से जिनटा भाविली आपण मानक जनवा कि लाभ हम आप जो टेंशन रोथे पिला माने तो मैंने जो मैंने एग्जाम देवाई जाइए माइंड बहुत सारा टेंशन थी कि आम आउ थे दबू कि ना तो से इन्वेस्टिगेशन चली कौन कर। तो आज रविवार दिन आप गोटे इन्वेस्टिगेशन थिला तो चलते आ डेरी नक देखा कौन कौन देती आप जहाँ हिंदू ये जो कर देखो टोटाल दा हिंदू आप आर्टिकल पब्लिश कर देखा पूरा पूरी आप The B.Ed paper leak in ANU, 5 accused taken into custody। देखो तो ये आपनकर पूरा दा हिंदूर फ्रंट लाइन रो एटा आपनकर हेडिंग टा तो एटा कोन फेक फेक एथरे जना पड़छ आपनको स्टाफ ऑफ द प्राइवेट कॉलेज इन पलनाडु एरिया लीक द पेपर एंड शेयर्ड इट थ्रू सोशल मीडिया ग्रुप्स से गुंटूर एसपी एस सतीश कुमार। तो ये देखो तो पूरा पूरी दे देछि को एरिया रो आपनकर भी आसी जो आपनकर प्राइवेट कॉलेज आपनकर जो अछि आपनकर पलनाडु एरिया रे ସେଇଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ ହେଇଛି ପେପରଟା ଏଣ୍ଡ ଆକୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋରେ। ନର୍ମାଲ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଏସପି ସତୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ହଁ ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଗୁంటూరు ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଦ ବିଏଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଲିକ୍ କେସ୍ took 5 person into the custody on Sunday। ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା 9 ତାରିଖ ଦିନ ହେଲା 9 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ है 9 मार्च को आपनकर पुलिस कौन करथिला ना 5 जन लोक को आपनकर निज कस्टडी को नहीं पचरा उचरा करिछि बुझियला कथा एतिकी। देन कौन ए कपल्स ऑफ डेज ago a B.Ed examination question paper was leaked at Acharya Nagarjuna University by ANU university officials were conducting the examination at 63 centers माने 63 टा सेंटर रे आपनकर एग्जाम को कंडक्ट करा होछ बुझि पारछंती। तो ता भितरु केतरा सेंटर कौन कथा से सब जिनस वर्तमान जना पड़ी नाही कि इन्वेस्टिगेशन चली पुलिस पिक्ड अप द एक्यूज्ड फ्रॉम बिनुकोंडा एंड द नाइबरिंग प्लेसेस ऑफ द पालनाडु डिस्ट्रिक्ट बुझीला ए दुटा आपनकर प्लेस रहउची दो दुटा रु एक्यूज जी कि माने जहार मोबाइल रु से सब जिनस को ट्रांसफर कराइछि बा शेयर कराइछि ताको धरिछि द एक्यूज शेयर वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर बिफोर द एग्जामिनेशन किछ समय पूर्व से 21 टी आपनकर कोन ना क्वेश्चन पेपर को शेयर करिथिला। तो एबे आउ कोन अछि टिके देखिदबा हमें अच्छा द प्राइवेट कॉलेज स्टाफ्स नियर बिनुकोंडा लीक द क्वेश्चन पेपर बाय शेयरिंग इट ऑन द सोशल मीडिया ग्रुप्स जो आपनकर मु कहले एबे बिनुकोंडा रो जो प्राइवेट कॉलेज रही से जो तार स्टाफ जो माने रहउछंती एटा गोटे प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज नुह मु बार बार कहूची तो प्राइवेट कॉलेज तार जो माने स्टाफ माने रहउछंती से माने कोन करछंती ना ए जो क्वेश्चन पेपर टी को सोशल मीडिया रे आपनकर शेयर करछंती वी सस्पेक्ट मोर देन वन इंस्टीट्यूशन टू बी इन्वॉल्व इन द पेपर लीकेज सेड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एस सतीश कुमार कौन कहते ना जो आपणकर बिनुकोंडा जो आपणकर क्वेश्चन लीक होती से गोटे नुह मोर देन वन गोटे रु अधिक आपणकर जो इंस्टीट्यूशन रही से इनवल्व अच्छा पेपर लीक रे बुझीला पिला माने आपको किए कहले से सतीश कुमार आपणकर कहते वी हैव सेंट ए टीम टू पलनाडु डिस्ट्रिक्ट टू अरेस्ट द रिमेनिंग एक्यूज्ड इन द केस पुलिस ट्रेस्ड द मोबाइल फोन
ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ को सीज कर ନେଇଛି ତା ସସ୍ପେକ୍ଟ ଯିଏ ବି ସସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ क्वेश्चन पेपरଟି ସେୟାର ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ମାନେ ସିଜ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ସତୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଦା ହିନ୍ଦୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦା ହିନ୍ଦୁକୁ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ଟୋଟାଲି। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିଲାଣି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ପସିବଲ୍ ନୁହଁ ନା, ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ଦ ପୋଲିସ ସେଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସର୍ସ ଅଲସୋ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇନସାଇଡର୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଏଏନୟୁ ର ଷ୍ଟାଫ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଦର କଲର ଷ୍ଟାଫ୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପେପର ଲିକ୍ ସ୍କାମ୍ରେ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପେପର ଲିକ୍ ସ୍କାମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଏନୟୁର କର୍ମଚାରୀ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜର ଭୂମିକା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବାରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କିଏ କରିଛି? ପୋଲିସ କରିଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ we are investigating where the paper was leaked, how many the paper was shared with। ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ଆଉ ମାନେ ହାଉ ମେନି ଦ ପେପର ୱାଜ ସେୟାର, ଆଉ କାହା କାହା ସହିତ ସବୁ ସେ ପେପରଟି ସେୟାର ହେଇଥିଲା, ହୁ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ମେନି ୱେର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାମ୍, ଆଉ କେତେ ଜଣ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କାମ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦ ପେପର ୱାଜ ଲିକ୍, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ସବୁ ପେପରଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲିକ୍ ହେଇଛି। ଜଣେ ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ ଫ୍ରିରେ ଦେଇନଥିବ, ସେଇ କଥା ମିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସତୀଶ କୁମାର ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ଦ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଆରେଷ୍ଟ ଆର୍ ଲାଇକଲି ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କପୁଲ ଅଫ୍ ଡେଜ୍, ଦ ଏସ୍ପି ସେଡ୍। ବୁଝିଗଲା। କାହିଁକିନା ତା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପିଲା ମାନେ କେଉଁଠାରେ କାଗଜ ଲିକ୍ ହେଇଛି, କେତେ କାଗଜ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ କେତେ ଜଣ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କାମ୍ଟିରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ନା ସେସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଯାଉଛି ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସତୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସବୁ କାମରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ଅନ୍ 9 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପବ୍ଲିଶ ଅନ୍ 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 8:24 PM। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦା ହିନ୍ଦୁର ଆର୍ଟିକଲ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଗୁଗୁଲରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଦା ହିନ୍ଦୁର ଆର୍ଟିକଲ ଅନ୍ ବିଏଡ୍ ପେପର ଲିକ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବୁଝିଗଲା। ତ ଆମେ ତ ମନରୁ କିଛି କାହାଣୀ ଗଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନୁ, ତ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡିସିଜନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ କାହା କାହା ପାଖକୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଛି ଜାଣି ନେଉଛି, ଦେନ୍ ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏମିତି, ତ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା। ଏକ୍ଜାମ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୁଏ, ତା ମାନେ ଆମେ କମ୍ପଲସରି କହୁନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏକ୍ଜାମ ସିଓର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହାର ବି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିନ୍ଦାସ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିଜନ୍ 1ରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଜମା ବି ୱେରି ହେବାର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିବ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲେଟେଷ୍ଟ ସେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।